ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ରାଗୁ କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବ ତା ପାଖ ଲୋକକୁ ଗାଳି ଦେବେ ସେ ଯେମିତି ବାଜୁଥିବ ପିନ୍ଟା ସେପଟେ ସେ ଯୋଉ ପାଖ ଲୋକକୁ ଡାକି କହିବା ଆରେ ତତେ କହୁନଥିଲି ସେ ଯୋଉ ନଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲି ତ ଏମିତି ବାପାଙ୍କର ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଳିକି କେହି ଗାଳି ବୋଲି ନିଅନ୍ତିନି ମତେ ସିଧୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କେବେ କେବେ ସିଧୁ ନା ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଏଇଆ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖିଛ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଲୋକର ଲୋଭ ନଥିବ ସେଇଠି ଜିନିଷଟି କହିପାରିବ ଲୋଭ ଥିବ ସାରେ ମାଲ ମିଳୁଥିବ ତା ପାଟି ଫିଟିବନି ବାପାଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେ ଆମେରିକା ତାକୁ ନେଇଗଲି ବୁଲେଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଉ ମାନେ କଥା କହିପାରିଲେନି ତ ଇମୋସନାଲ ଲୋକ ଆଉ ଟିକିଏ କଣ ହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପ୍ରେମ शुभकामना तो मुझे बापा आउ थे ठिया हवा दरकार ताकूटू बड़ जेन जी अच्छा आजिका डेट्रे जेन जी भी पारिबनी आउ थे नेता हवा दरकार आउ थे एमती लोक सेवा करवा दरकार मला जाए लोक सेवा चलता खुशी होची जगन्नाथ को प्रार्थना करूँ महाप्रभु सुर भाई के आम सांगे एमती रखी था आम गोटे मोर गोटे गुरु मोर गोटे पूज्य मोर गोटे बाप भली मुझे देखे सी भी मत पुओ भली देखती तेणु एतिक अत्यंत खुशी आम सुर भाई भली गोटे नेतृत्व पाइचु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुचु एमती जन्मदिन हो आ 100 वर्ष प्रभु जो दिन करेंगे ओडिशा सारा सुर भाई जन्मदिन सबु जगार ओडिशार प्रत्येक जिले में सबु जगार हेड ऑफिस रे सुर भाई जन्मदिन 100 वर्ष पूर्ति पालन करूँ जो सुर भाई कमिटी प्रार्थना करुचु 100 वर्ष केमती प्रभु जगन्नाथ 100 वर्ष सुर भाई की आम पदार्पण कर मालटा हूँ गोटे भाई गोटे आमर जो भाव भाई ये माल कि न भाई जी माल आमको ये जो आम तार तो ऋण के सुर भाई पाखे सुझी पारूनी जहाँ आमको जो लोक आज परिचित होती जो परिचित होती सब सुर भाई का आदर्श सुर भाई जो आम प्रति जो भल पाइबा से आम जो दल में था ना कहीं सुर भाई आमर सुर भाई आम सुर भाई के छाड़ीनु कि सी भी के छाड़ी ना कि मला पर्यटन सहित जो पारिवारिक संपर्क सहित व्यक्तिगत संपर्क सेगुटा के छाड़ी पार।